अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हम फ़िरासत के नाज़रीन, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। आज मैं आपको एक नहर के मुतल्लिक़ बताऊंगी, लेकिन नहर के मुतल्लिक़ बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें, और इसको लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज मैं आपको नहर ज़ुबैदा के मुतल्लिक़ बताऊँगी। हारून रशीद की मलका ज़ुबैदा की तरफ से हुज्जाज कराम के लिए खुदवाई गई नहर, इसको हम नहर ज़ुबैदा कहते हैं। नहर ज़ुबैदा की तामीर तारीख़ी तौर पर ज़ुबैदा बिनते जाफ़र ज़ौजा अब्बासी खलीफा हारून रशीद से मंसूब की जाती है। ज़ुबैदा ने जब पानी की किल्लत के सबब हुज्जाज कराम और अहले मक्का को दरपेश मुश्किलात और दुश्वारियों का अपनी आँखों से मुशाहदा किया तो उन्होंने मक्का में एक नहर बनाने का इरादा किया। इससे पहले भी वो मक्का वालों को बहुत ज़्यादा माल और ज़र से नवाजती रहती थी, और हज उम्रा के लिए मक्का आने वालों के साथ इनका सलूक बेहद फयाज़ाना था। वो मुसलमानों के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया करती थी, और उनका जो दिल था वो हर वक्त इस्लाम के साथ लगा हुआ था। और इसीलिए वो मुसलमानों के साथ जब हज उम्रा के लिए वो तशरीफ़ लाते थे, अपनी ज़ियारत करने के लिए आते थे, तो बेहद अच्छा सलूक किया करती थी। तो जब उन्होंने मुसलमानों को पानी की मुश्किलात से देखा तो उन्होंने नहर की खुदाई का मंसूबा उनके जहन में आया, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों से माहिर इंजीनियर्स बुलवाए। मक्का मुकरमा से 35 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ में वादी हुनैन के जबल ताद से नहर निकालने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। मज़ीद एक नहर जिसका पानी जबल करा से वादी नौमान की तरफ जाता था, इसे भी नहर ज़ुबैदा में शामिल कर लिया गया। ये मकाम अराफात से 12 किलोमीटर जनूब मशरिक़ में वाक़ था। अलावा अज़ीम मीना के जनूब में सहरा के मकाम पर बीर ज़ुबैदा के नाम मौसूम एक तालाब था, जिसमें बारिश का पानी जमा किया जाता था। इससे भी 7 मुख्तलिफ़ कारेज़ों के ज़रिए, कारेज़ छोटे छोटे यानी नदी नाले, उनके ज़रिए पानी नहर में ले जाया गया। फिर वहाँ से एक छोटी नहर मक्का मुकरमा की तरफ और एक मैदान अराफात में मस्जिद निमरा तक ले जाई गई। इस अजीम मंसूबे पर 17 लाख दिनार खर्च हुए। क्या आप गुमान कर सकते हैं? 17 लाख दिनार, और ये आज कल के नहीं, ये पहले वक्त के दिनार थे। जब नहर ज़ुबैदा की मंसूबा बंदी शुरू हुई तो इस मंसूबे का मुंतज़िम इंजीनियर आया और कहने लगा कि आपने जिस काम का हुक्म दिया है इसके लिए ख़ासे अखराजात दरकार हैं, क्योंकि इसकी तकमील के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को काटना पड़ेगा। ये आज का दौर नहीं था, बल्कि आज का दौर नहीं, ये बहुत पहले का दौर था। आप सोचें ज़रा कि उस वक्त ये सिस्टम नहीं होते थे, ये गाड़ियाँ नहीं होती थी, और जिस तरह आजकल कंस्ट्रक्शन का काम आसान है, इस तरह कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, कोई मशीनरी नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े पहाड़ों को काटना पड़ेगा, चट्टानों को तोड़ना पड़ेगा, नशेब व फराज की मुश्किलात से निपटना पड़ेगा। सैकड़ों मज़दूरों को दिन रात मुख्तलिफ़ किस्म की मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सकता है। ये सुनकर मलका ज़ुबैदा ने चीफ़ इंजीनियर से कहा कि इस काम को शुरू कर दे, खा कुल्हाड़े की एक ज़रब पर 1 दिनार खर्च आता हो। ये उनका एक, मैं कहती हूँ कि आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा था कि उनका दिल मुसलमानों के लिए तड़पता था। उन्होंने जब देखा कि पानी की किल्लत है तो उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि उनके कितने पैसे लग रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि एक कुल्हाड़े की अगर 1 ज़रब पर दिनार खर्च होता है तो आप करें। इसी तरह जब नहर का मंसूबा तकमील को पहुंच गया तो मुंतज़मीन और निगरान हजरात ने अखराजात की तफसीलात मलका की खिदमत में पेश कर दी। काम जो मुकम्मल हो गया था, उन्होंने कहा कि चलो भाई, अब मलका के सामने हम ये सारा जो एक पर्चा है ये पेश करते हैं कि मलका ज़रा देखें कि हमने सही जगह पर पैसे लगाए हैं या नहीं लगाए। तो उस वक्त जो है ना, मलका दरिया दजला के किनारे वाक़ अपने महल में मौजूद थी। मलका ने वो तमाम कागज़ात लिए और उन्हें खोल कर देखे बगैर ही दरिया दजला के अंदर उन्होंने उसको डाल दिया, और कहने लगी कि ए इलाही, मैंने दुनिया में कोई हिसाब किताब नहीं लेना, तू भी मुझसे क़यामत के दिन कोई भी हिसाब ना लेना। तो देखें कि उन्होंने
اس کام کے لیے بالکل بھی نہ تو پیسوں کی طرف دھیان دیا اور اللہ کے لیے خاص طور پر اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ نے 134 ہجری میں جو شاہراہ کی علامتیں ہیں وہ بنوائیں۔ عباسی ریاست کے قیام کے 2 برس بعد اس شاہراہ پر کام شروع ہوا تھا۔ ابو العباس الصفا نے میلوں کی علامتیں لگوائیں، مینارے تعمیر کروائے، حاجیوں کی آسانی کے لیے آگ روشن کی جاتی تھی۔ مہدی نے 161 ہجری میں شاہراہ پر بہت کام کرایا۔ مہدی کے لیے عراق سے مکہ مکرمہ برف پہنچائی جاتی تھی۔ مامون نے اس شاہراہ پر شجر کاری کرائی، یعنی جگہ جگہ پر درخت لگائے گئے۔ المقتدر العباس اور عدد الدولہ نے بھی اس شاہراہ کی خدمت کی۔ یوں ہی سلجوقی اور بھی جو بادشاہ تھے انہوں نے بھی بے شمار اس کی مکہ مکرمہ کی خدمت کی۔ عباسی خلافت کے عہد اول میں نقطہ عروج کو پہنچ گئی تھی۔ عباسی خلافت کے زمانے میں اس پر مسافر خانے کثیر تعداد میں بنائے گئے اور اسٹیشن قائم کیے گئے، کنویں بنائے گئے، تالاب، ڈیمز، محل گھر اور حویلیاں، اس طرح کے اور بہت سی سہولیات دی گئی جو پہلے موجود نہیں تھی۔ پھر حج قافلوں کی حفاظت کے لیے عراق سے مکہ تک قلعے تعمیر کیے گئے، چھاؤنیاں بنائی گئیں۔ جہاں جہاں شاہراہ کے راستے میں ریتلی زمین پڑتی تھی وہاں اس کی انہوں نے پتھر ڈال کر تعمیر کی، کیونکہ عرب کی زمین کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس طرح کی زمین تھی، وہ پتھروں والی زمین تھی، تو انہوں نے اس کی تعمیر کی اور اس کو اچھے طریقے سے ادھر پتھر لگائے۔ پھر شاہراہ پر علامتیں نصب کی گئیں جسے ہم سائن بورڈ کہتے ہیں، مسافروں کی رہنمائی کے لیے، یعنی مکہ مکرمہ سے طائف کی سمت 25 سے 30 کلومیٹر کی مسافت پر پہاڑوں کے دامن میں پھر بہت زیادہ انہوں نے تعمیرات کرتے رہے، اور آج جو ہمارے سامنے مکہ مکرمہ ہے وہ اسی طرح تعمیر ہو کر یہاں تک پہنچا ہے۔ پھر ملکہ زبیدہ ان کی وفات بروز سوموار 26 جمادی الاول 216 ہجری مطابق 10 جولائی 831 عیسوی کو بغداد میں ہوئی، اور ان کا جو مقبرہ ہے وہ خیزران میں واقع ہے۔ ملکہ زبیدہ ایک بہت ہی اچھی اور نیک دل خاتون تھی۔ ان کے لیے علماء اکرام بھی وہ اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جب ہمارا دینے کا وقت آئے تو ہم اللہ کی راہ میں بغیر سوچے سمجھے دیں۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہمارا مال ختم ہو جائے گا، ہماری دولت ختم ہو جائے گی۔ نہیں، دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، وہ ہمیں مزید عطا فرمائے گا، تو اس کی راہ میں ہمیں دل کھول کر دینا چاہیے۔ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور کمنٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، ٹھیک ہے؟ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔